Kak. Halo teman-teman. Coba Kak. Kita mau ke Paragon teman-teman. Mau naik apa Kak? Ayo, Pak. Kemana? Ano? Kemana Kak? Isa. Sa. Wow. Tulan remote ya Arsai Isa na. Nggak mau bis tayo. Ini masih pilek semua teman-teman. Bapaknya juga teman-teman. Udah minum obat belum? Belum. Belum. Ini udah minum obat belum Mas ya? Oh.